ویلے ولے آ مسلے تے بہ کے زیادہ روندا ہائی گھر آویا تو بچی گل چ باواں پاویا سارے دن دی تھکان دور ہو جاویا 3 سال دی ہوئی ہے آخری محرم دا چند بابے دی زندگی 10 محرم دی صبح صبح دھی نو چا کے ایک جنگل ٹر گیا ہے ٹبے تے ون کے دھی نو باہس بابا اماں نال کوئی نہیں نانا نال کوئی نہیں تو صحیح تے کیوں آئے ہو؟ فرمایا بیٹا جلدی کر سر تو چادر لہا فاطمہ چادر لہائیے بابا ہون کیا کراں؟ فرمایا سر دے وال کھول بچی وال کھولن بابا ہون کے کراں؟ فرمایا بک ریت دا چاہ کے سارے چھپا سارے چ مٹی پائی بابا ہون کیا کراں؟ فرمایا اپنے ہتھاں نال دور لہا بچی دور لہے بابا ہون فرمایا کربلا دو منہ کر کے آگ سکینہ تیری سنت ادا کی تھی گھڑی اللہ بھلا کری بس سبیل تے زہر ملی او دو وین میری نوکری تمام ہے زہر ایڈی سخت آئی جتھو جتھو گزر دی گئی ہے بھاب لے دی گئی سبیل بند کی تھی مالک نو چابیاں دی تھیاں مالک پوچھا ہے میرے سارے ملازمیں چھوں ایک تو ملازم ہیں جڑا بہت شریف ہیں ایماندار ہیں اگر پیسیاں دی کمی ہے تنخواہ تھوڑی ودا دے وہاں فرمایا تنخواہ دی ضرورت نہیں فرمیندے میری مک گئی ہے دیواران دے آسرے گھند ہویا دروازے تے آ کھڑا ہے ہائے آج کئی میری بہن ہو گیا آج کوئی میرا بھرا ہو گیا میں ایڈا غریب ہاں میں سہارا دیوان والا کوئی نہیں دھی جدہ پیو دے وین سنیں 3 سال دی فاطمہ دوڑی ہے وے میرا بادشاہ بابا پیو جیڈے غریب ہو میں دھیاں واسطے بادشاہ ہوں دن گالے چماما پائیں بابا خیر تے فرمائیں دن جلدی کر بستر بنا جڑا میں وین دا پہلا لفظ آکھنا ہے میرے سامنے پتھر رکھ پتھر پھٹ ویسی تیرا گوشت دا دل لے ذرا توجہ کریں شہزادی بستر بنے دیئے ایک پاس سے بنے دیئے بے پاس سے لپٹی ویندہ ہے وط بنے دیئے وط لپٹی ویندہ ہے اجاں بستر نئی بنیا موسیٰ کاظم دا پتر زمین تے جھن پیا ہے دھی مڑ کے دٹھا ہے تو پیو دے منہ چو خون آئی انہیں دوڑیے پیو دا سر جھولیے پا کیا دیئے مرن تو پہلے ڈرسی وانج میرے داد کے تھرانے بچی آدھیے بابا وقتاً دا نا ڈسا میں جو تیری غریب دیا صدقے 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 بسم اللہ سیدہ دے فاطمہ میں نو بستر تے سما میں ساری گل دس کے ویسا سارا دے کے پیونو 4 پائی تے سمائے اس پیرا لے پاسے آؤ بیٹھیے وین بیٹھی کریں دیا ہائے ہو میرا مسافر بابا سجے لڑوین دے خون دی الٹی آن دیئے کھبے لڑوین دے خون دی الٹی آن دیئے اچانک دی دے چہرے دو ڈٹھت شہزادے ماتم شروع کی دے بچی سمجھ گئی ہے میرے بابے دا آخری ویلہ ہے سچین دا پیو سی آج میری میت تے روانہ لا کوئی نہیں پیو دے ہاتھ چوم کیا دیئے نہ رو جے تم مر گیوں میں دے وڈے وین کرے سان لوگنو سکینہ یاد آسی سیدہ دے کون سکینہ تو کیویں جاننی ہے بچی یادیے بابا 4تھی رات میرے ساندی بچی ہے جندے کنے چو خون واندے جندے ہتھا تے رسیاں دے نشان جندے چہرے تے کالے نیلے داغل میرے سران دیا کیا دیا ڈھیر نہ ستی کر تیری یتیمی دے موسم آگل میں پوچھے تو کون ہے میں نو آدھی آئی میں غریب حسین دی تھی صدقے 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 سیدہ دے من ماں کو ساڑا بچی دوڑی ہے نان کی حویلیاں چاہیے کیا مدہ منظر ہے محلہ دیاں چاند عورتان مٹی تے رون دیاں بیٹھی ہیں کئی آدھے سنے آئے غریب دے وطن تے 19 پوترائیں کئی آدھے سنے آئے غریب دے وطن تے 18 دھیائیں ماں دے کولاو بیٹھئے کنال مولا کیا دیا ماں میرا بابا
सड़े नहीं। आसमा दिए वंज बाबे नु आग थोड़ी इंतजार करे, मैं बहु वडी इबादत बैठी करे नहीं। फातिमा वापस आई है, बाबा जामा नहीं आंदी। कायनात च पहला प्यो है जै अपने हत्था नाल धी दे वाल खोले, मिट्टी सारे पा क्या दिन वंज हुण तेनू सजना ही ना पौसी। और इस इलाके दे शरीफों बच्ची मां दे सामने आई है। आसमा अल्लामान करके उठी है, कोला क्या दिए धी दी हालत क्यों बनाई है? सैयदा दे तेनू जो सड़े तू क्यों नहीं आई? दीवार टक्कर मार क्या दिए, पता नहीं तू जानना है कि नहीं, साडा 7वां इमाम आई जदा नाम मूसा काज़िम आई। अज चौथा दिन ने उको जहर मिल गई है। ओ एडा गरीब है, उनका जनाजा पुले बगदाद भी है। जदा बाबे दा नाम सुने तरफ क्या दा हाय मैं गरीब दा बाबा, हाय मैं अल्लाह रासी दा बाबा। तू सैयद है? फरमांदे मैं सैयद हाँ। दौड़ी है आसमां, बाबा जब अबू बसीर दिठा है तो आसमां दे सर ते बुरका है, परेशान हो गया। धियां दे प्यों तू पर्दे होंदे, बाबा पर्दा नहीं होंदा, मगर मैनू अज पता लगा है मैं ज़हरा दी नौ हाँ। बाबा जड़ा मेरा शौहर है ना, ये सैयद है, इस 7वें इमाम दा पुत्र है। अबू बसीर दौड़े, पैर नपिस, क्यों लुकाया? फरमाया अम्मा मना कीता है। हुण पता लगे ही मैं सैयद हाँ। अबू बसीर दा कोई हुक्म? फरमाया तेरी धी मेरे वतन ते जावे, उसकी मर्जी, न जावे मेरा हुक्म नहीं। मैं मुसाफिर हाँ, मैं यतीम हाँ, मैं गरीब हाँ, मैं परदेसी हाँ, मैं बेवतन हाँ, मैं मुसाफिर। सैयद तेरी मिन्नत करे ना मेरी धी नू मदीने पहुंचावें। फरमांदे ने इसनू आम बच्ची ना समझे, अपने दौर दी छोटी ज़हरा है। गुसल कफन दफन करके कुलखानी तई सथर ते बैठा रही है। कुलखानी दे बाद बुढ़ड़ा मोमिन आई, ज़ईफ आई, बापरदा महमल बनायस, नाका दी महार अपनी कमर नाल बधीस, मदीने वाले पासे टुर पी है। उलमा लिखा है जेड़े वेले अबू बसीर मदीने आया उस वेले लोग मगरिबैन दी नमाज़ां पे पढ़ते हैं। पुछिया महल्ला बनी हाशिम, उन्होंने दसिया उस सामने आके नाका वहाई तुसा मावां दियां बवो, मैं गरीब दे घर दा पता करा। जेड़े दरवाजे ते वेंदे ना कुंडा खटकांदा है, तो लोग पुछते हैं कहनू मिलना याद है, मैं गरीबुल वतन कासिम दे घर जावना है। लोग आदे ना सत जानते ही नहीं। छोटा सा नहाई ना जेड़े वतन तो टुरे आई, जेले इशा हो गई है, हूँ पता नहीं तेरा अपना नसीब है। इशा वेले हथ जोड़े, सैन मैं कोशिश बड़ी की है, तेरे बाबे दा घर नहीं लभदा, फातिमा महमल तो लथी है। नाना रो नहीं, बाबा ही मेरा है, घर ही मेरा है, गुले सही मैं आप। जेड़े नहीं पे रोंदे जानते हो यतीमा का लिबास कैसा होता है? ये तो ताज़ी यतीम सैयदादी आई, बाबे दे सत्थर ते मिट्टी ते बह बह के कपड़ियां दा रंग तब्दील है, सारे खा के सर तू दस छोटी जी चादर लहाईस, मुड़ के माँ दे महमल दो रिठस। मासूमा गलियां च वधी टुरदी है, वैन वधी करेंदी है, बाबा तू केडा गरीब है, मैनू तेरा घर ही नहीं लभदा। इदे फातिमा वैन वधी करेंदी है, इदे मुसल्ले ते कासिम दी मां तड़प गई है। बीबी आदि दाई भज पाओ दरवाजे ते पता कर, मैनू अपने खून दी खुशबू पई आंदी है। इदू दाई टुरी है, इदू मूसा काज़िम दियां 17 धियां दौड़ियां। दाई दरवाजे ते आओ के रुकिए, रज़ा दियां भैणां पुछदियां दाई अम्मा कई शै नजर आई है? दाई आदि सैनी होर कोई शै नहीं, एक 4 साल दी बच्ची है जिंदे सर दे वाल खुले होए, जड़ी बाबा बाबा करके रोंदी वधी है। हाथ जोड़ के आदियां अम्मा इसे बच्ची नू सड़ चा।
دائی حکل ماریے معصومہ شریف سڑے نینی دروازے تے آ قاسم دی دی دروازے تے آؤ کے رکیے نکے نکے ہاتھ بان کیا دیئے اجازت ہے میں توڑے گھر لگی ہوا دائی آدھیے بسم اللہ فاطمہ اندار آئیے دائی سر تے ہاتھ رکھ کے آدھیے تو کون ہے آدھیے میں سیازادیاں دائی آدھیے تو کہیں دی دیئے آدھیے غریب الوطن قاسم دی دیئے دائی چپ کر گئی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی اللہ جانے تُسا جان دے ہو کہ نہیں ساڑھا ستواں امام آئی جندہ نام موسیٰ کاظم آئی دائی آدھی ہاں معصومہ میں جاننیاں بچی آدھی میں موسیٰ کاظم دی پوتریاں ہاتھ جوڑ کے آدھیے وقت مبارک ہوئی ہو تیرے دادے دا گھر رے رو کے آدھیے جے میرے دادے دا گھر رے 10 میریاں پھپیاں کن گئیاں رضا دیاں بہنا ودیاں ہر پھپی دے گالچ بائی باگ کے آدھی آمدن خیر دی انہیں برانو زہر مل گئی مرحبا 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 بس آخری سطر بسم اللہ معصومہ دوڑیے مادہ موڈا لایا سما ساڑی یتیم بھدری جی آئی بیٹھی ہے قاسم دی ماں مسلح تو اٹھی ہے پوتری دادے دی گالچ ماما پائین مٹی تے بہ کے ڈسین دی بیٹھی ہے میرے بابے نو زہر مل گئی آئی میرے بابے نو آخری وار موہ چو خون جاری آئی کدی سجے وے دائی کدی کھپے وے دائی گلہ ڈسین دی بیٹھی آئی اچانک کوئی خیال آئے استلیاں ٹیک کے اٹھی ہے رو کیا دیئے تو سب پھوپیاں جو دسو میری او پھوپی کیڑی ہے جے رضانو ملن ونجنے معصومہ ایک کو مٹھی ہے پھوپی دا ہاتھ ناب کے وکھرے کمرے جھن گئی ہے گالچ بائی پا کیا دیئے قاسم پیادہ بھی جدہ رضانو ملن جاوے میری قبر تے ضرور آوے او میں آخری وار بیداری ہے منو رومن والا مومنین کرام اسے مقام دے عشرہ محرم الحرام انشاءاللہ سید الرزاق